राति मु बैकली भुवनेश्वर एंड आपण मानकु फॉर डॉक्टर हमर विद्यारता दास श्री मैडम आस्थिले आमे मिसी के जाइथिलु कथा हेइथिलु जदियो से भारी कार्य व्यस्तता भितरे तपरे मते से बेदारता अछंती कि नहीं ना नहीं कहले आपण चलंतु गाड़ी रे मिसी के जीवा कथा है कि मते कांटेक्टेड आई मीन आई गॉट माय सेल्फ अपडेटेड बट प्रणव भाई आपनकर बारंबार कटुची वीडियोटा ये कर टुडे दियंतु अगेन वीडियोटा ऑफ कर दे खाली कोंतु कोठी अछंती मे बी यू आर इन द कार further updation मनोथिली let me quickly okay हां am I audible now हां एबे am I सुबुची audible कहंतु हां हां आज्ञा जा हो भल होला मो देखियो बहुत जण पसंद करंतनी धन्यवाद मो को the प्रभु ए internet connection is not पसंद करूनी आपन को ने सेटा जो सेटा सभा आपण कहया दरकार जे भुवनेश्वर जदी ए बेला प्रॉब्लम ताले आ रूरल ओडिसा कोन होबो लाइब्रेरी भुवनेश्वर रे 5G sorry the optical connection is not everywhere. I don't know where Pranab Babu is. It's not there everywhere. न न मु बेंगलोर रे मो घरे सरला Or tale Bangalore Bangalore रे the overpopulation of IT people. कोंतु आपण you please आमे continue. 14 लाख ओडिया अछु बेंगलोर सिटी रे माने एटा 500,000 रु 1.4 मिलियन हे गलेनी यस यस वाओ ओके आपण कोंतु बर्तन माने यू प्लीज कंटिन्यू कोन हैला अपडेट आपण क्विकली कवर करू हां हां मु क्विकली कहूची जस्ट यू कैन रेफर टू मु जो पॉइंट ओडा को 12टा पॉइंट देइथिली व्हाट्सएप ग्रुप रे पकैथिली लेट मी go by that first of all the more importance हिसाब रे नौची पॉइंट नंबर 8 डायरेक्टोरेट केबे हबो डायरेक्टोरेट फाइल एमानकर फाइल वर्तमान सीएमओ को ऑफिस रे पहुंची सारिलानी दिलीप बाबू जहाँ कहले इवन चीफ सेक्रेटरी को संगे भी मु कथा हिची आज सकाळे भी कथा हली एमाने अपडेट करिसंती ऑलमोस्ट कंफर्म करिसंती जे एमाने आशा करूचंती आसंता सप्ताह कमिंग वीक रे जोटा आसंता काल ठु आरंभ होची जो वीक ता एई वीक रे अप्रूव हबारो संभावना अछि सीएम को पाखु ऑलरेडी फाइल जाइची विथ रिकमेंडेशन विथ ऑल डिटेल्स तो सेटा अनाउंस हबो बोली सुना जाउची जे ओडिसा रे प्रथम थर पय गोटे पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टोरेट हबा को जाउची एटा ए कमिंग सप्ताह रे हबो बोली से कहउचंती मते से कॉल कर लास्ट वीक प्रणब बाबू लास्ट वीक ही हैड कॉल्ड दिस वीक इट इज गोइंग टू बी टेबल्ड फॉर द कैबिनेट अप्रूवल हां से कैबिनेट ये पय सीएमओ ऑफिस रे पहुंची ची जोटा काली किंबा पहर दिन कैबिनेट आगे उपस्थापना करा हबो दिस इज व्हाट इवन द चीफ सेक्रेटरी टोल्ड मी ओके ताले माने ठीक अछि आपण कंटिन्यू करन माने इज कंसिस्टेंट विथ व्हाट ही हैड सेड टू मी again and second uchi सुलियापदा बस्ता मयूरभंज रो सुलियापदा ब्लॉक एंड यार बालेश्वर रो बस्ता ब्लॉक जो फोटो देखितले जा किछि 15 अगस्त रे तो इनॉग्रेट हेई कि माने री इनॉग्रेट हेई कि री ऑपरेशन हेई छि किंतु आमे भी जेमती देखिलु निशिकांत बाबू भी कथा हेई चंदी वीडियो मान को संगे डायरेक्टली जस्ट गोटे हेई जेई छि किंतु गुडे जिंस नाही एंड एटा केमती सस्टेन हो कंटिन्यूटी हो नाही एंड मो सामने रे दिलीप बाबू से दिन कथा हेतले दुईटा सारा वीडियो को संगे एंड पारे मु कलेक्टर को संगे भी ताको थ्रू रे ही कथा हेतले तो तांको रिक्वेस्ट करा हेतला जे से माने बारंबार पचारतनी सर हमकु बजेट किए दबो ए जो वार्षिक खर्च ए सब तो सेटा दिलीप बाबू एशिया तांको करचंती ना ना सेटा आपण चिंता करंतुनी आमे आपण को पैसा दबो हमर डायरेक्टोरेट भी हबा को जाउची सेटा रे बजेट सफिशिएंट एलोकेट हबा को जाउची सब जगह रे so that is one part second लाइब्रेरी दीटा सारा सकाळ 8 टारू सॉरी सकाळ 10 टारू राती 8 टा जाई खोला रहउची एटेंडेंस रजिस्टर ए सब यूजर ग्रुप नाही जोटा करिया पे कुआ हिची डिटेल बुझा हिची ताकू केंति करा हबो एंड रिक्वेस्ट एटा भी मु करिथिली जे आपण माने वीडियो माने आपनकर सरपंच कलेक्टर एमान का संगे
एटलीस्ट 15 दिन थरे टिके डिस्कशन करिकी डायरेक्टर को अपडेट करांतु डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होंतु सो दैट गोटे कंटिन्यूटी चलिबो एंड आपनकर भी सुविधा असुविधा से एड्रेस करि परिबे एंड सस्टेन हेई परिबो दैट हैज बीन टेकन नोट ऑफ एंड आ गोटे जिंस होची मु रिक्वेस्ट बारंबार करूथली दिलीप बाबू को दुईटा जिंस गोटे हला जे सुलियापद बस्ता जोटा हला तार पब्लिसिटी काहे की गवर्नमेंट कलानी मीडिया थ्रू रे आईएनपीआर डिपार्टमेंट थ्रू रे मु आईएनपीआर सेक्रेटरी से संजय सिंह को कहितली लास्ट टाइम भी जो जाइतली फोन रे कथा हेतल देखा तई पर नथला किंतु सी कहले जे व्हाट डू यू रिक्वेस्ट डायरेक्टर कल्चर टू write to us giving all the details we will publish it we will have no issue तो सेटा मु आपको कहिची तो सी कहउचंती जे ना ना हमें वर्तमान पब्लिसिटी करिबुनी काइना जो टाइप रे हिची सेटा ठीक नुह हमें चाहूछु गोटे परमानेंट केमती लाइब्रेरियन सेठी रुहंतु परमानेंट एटा सेटा हेगला परे आ बेसिक जो टीचिंग इश्यूज जोडा का अछि जोडा आपण माने आइडेंटिफाई करिचंती एडवाइस करिचंती बारंबार ताकू हमें कंसीडर करूछु सेगुडा को कंप्लीट हेइ जाऊ तो कमिंग 10-15 डेज भितरे हमें सेटा को कंप्लीट करिकी ताकू गोटे बड़ आकार आईएनपीआर डिपार्टमेंट थ्रू रे हमें डेफिनेटली पब्लिसिटी करिबु और दिस इज व्हाट ही हैज एश्योर्ड मी एंड द्वितीय हला तृतीय हला मु ताकू बहुत थोर रिक्वेस्ट करूथली जे बरहमपुर लाइब्रेरी जोटा हेची जोटा ओसा फंडिंग रे हेतिला बहुत सुंदर रे चलीची एंड ता भितरु सक्सेस स्टोरी भी आसी गलणी पिला सेटू आईपीएस पाइचंती तो ताकू गोटे मॉडल लाइब्रेरी हिसाब रे देखा जाऊ हम ताकू रिक्वेस्ट करथली जे एज ए डायरेक्टर लाइब्रेरी ही शुड पे विजिट देयर तो सी आज भी मते बे जस्ट आगरु जो कथा ले प्रणव अति शीघ्र विथ कमिंग वीक किंबा 10 दिन भीतर मु डेफिनेटली बरहमपुर जीपी मु ताकू रिक्वेस्ट करथि ता आगरु टिके हमकु जणाइबे सो दैट हमें भी आम तरफ जहाँ कोऑर्डिनेट करिया कथा करिवु से तो ऑफिशियली करिवे से अलग कथा because we want to also ensure कि it should give have an impact over there and the people should get the attention of it and किसी को rippling effect of a buzz go to create over so that is going to happen he has promised कि definitely Berhampur GP अति शीघ्र and display of science books in all libraries जोटा हम तरफ request करा ही थिला in the context of चंद्रयान हला सूर्य पई हला तो साइंस तो टिके एनकरेज करा जो प्रोत्साहन करा जो से कहले यस एक्सीलेंट आइडिया से संगे संग गोटे लेटर पठै चंती विभिन्न गवर्नमेंट लाइब्रेरी को सेटा को भलो भाबरे डिस्प्ले करा जो बही गुडा का साइंस बही प्लस जो माने आसुचंती ताकू एनकरेज करा जो साइंस ऊपर पढी की डिस्कस करंतु जा किछि टाइप रे करिवे एंड ए जो ताकर अछि वीकली वीकेंड रे विभिन्न अदर लाइब्रेरीज आल्सो खाली भुवनेश्वर एंड तापर जिनसटा कहले जे लाइब्रेरियन को वैकेंसी कहले हां जेते बळे हमर डायरेक्टरेट हबा को जाउची सेटारे निश्चय हमें सेटा को सीरियसली नबु हमें लिस्ट भी बनै चलीचु एंड से हिसाब रे सब्सिक्वेंटली सेटा करा हबो दैट इज ए प्रायोरिटी डेफिनेटली मु आ गोटे सजेस्ट करितली जे जदी हेई परिबो आपण माने गोटे वन सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट रो अछि सेटा को जदी लाइब्रेरी जते गवर्नमेंट लाइब्रेरी को प्रथमे कनेक्ट करि दिया जो से नेटवर्क रे वन नेटवर्क रे सो दैट कम्युनिकेशन विल बी मच इजियर फॉर देम ता भितर गोटे स्लॉट से माने नै जाई परिबे ओनली डेडिकेटेड टू ऑल गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज सब्सिक्वेंटली वे तो जदी चाहिबे से माने प्राइवेट लाइब्रेरी मान को सिलेक्टिवली नै पारंती so say details तभी अच्छी and मते दिलीप बाबू गोटे आज रिक्वेस्ट प्रणव बाबू say wide area network is available in every block not every panchayat I know that from discussion yes. with Manoj Mishra yes so if the library actually exists in the block the panchayat level right now they cannot make that connection but True. it's good that you brought that point and then there should be every block if that has a library at the block headquarters then they can connect it to each library also
So that's a very Exactly. good point, to bring the library into, one connection, one single connection. Absolutely. That has Absolutely. happened in Karnataka. It's clear cut. Again. Kuantu. So he has made a note of that, and even chief secretary को भी से कहली तो सी कहले आपण दिलीप बाबू को गोटे एड्रेस करके लेटर कांगी दउना तो दिलीप बाबू मते कहले जे आपण काली पर दिन भितर मते गोटे लेटर दियंतु जहा जेटा कहउचंदी जे बरमपुर जीवा पई एंड सुलियापदा बस्तर ए जिंस करिया पई पब्लिसिटी एमती करा जाऊ ए जो वन नेटवर्क करा जाऊ जहा किछि से कहले गोटे ऑफिशियली दे देले मो पई आउरी सुविधा हो सो दैट आई विल टेक इट अप विद द हायर अथॉरिटीज एंड हमरो जो डायरेक्टरेट वर्तमान कैबिनेट अप्रूवल पई जाउची सेटारे भी हमें शामिल कर दे पारू काने डिस्कशन पई डाकी भी हमको सीएम ऑफिस एंड ए पॉइंट ओडा के भी हमें सेटारे ऐड कर दे पारू देखे भी पारू जे ए टाइप रो रिप्रेजेंटेशन आसीची फ्रॉम द सिविल सोसाइटी फ्रॉम उषा फ्रॉम OLN एंड ऑल दिस तो मु तारो केतेटा गोटे ड्राफ्ट करिके अजय बाबू निशिकांत बाबू संदीप बाबू समस्त को मु शेयर करिबी आपण माने हेटा को टिके देखि कि जदी इफ यू feel that is correct you can add delete edit the way you want either you can shoot a mail to him directly or I can do that copying all of you or आपण माने भी करि परंती डायरेक्ट you can copy me in that It will be better it goes from Nishikanta. Okay, that's much better. Pardon me? It will go from Nishikanta. Excellent. Okay. So I'll share all these because these points have been repeatedly sent. It's not that we are sending it right now. No, no, that is fine movie set a coily discuss it but let's have it once again. Let's have it once again because mu seta ku forward kariya ku chahuchi chief secretary and including the CMO or the people who matter समस्त को सेटा दे देबी so let's have it mo kali draft kariki Nishikant babu ko douchi and we can take it forward so that is AG and internship ପାଇଁ सेटा भी seriously government plan करूचंती से माने data भी बनौचंती complete data बनौचंती ओडिशा सारा गवर्नमेंट लाइब्रेरी केते प्राइवेट लाइब्रेरी केते कोठी कोन अछि कोन ने तारो डेटा समान करो बनेबा आरंभ हे सरलानी so these are overall what you told me and then request कली जे 12 point जोटा ऊपर हमरो फोकस अछि मेन एजेंडा ताकू फोकस करंतु बोली मु ताकू कहली तो से कहले काली किबा परदिन आपण जो लेटरटा देबे सेटारे अटैच अगेन कर दियंतु एंड कैटेगोरिकली से विषयटा को लिखंतु जोटा को मो पय पुणी इजियर हबो ऑफिशियली टेक अप करबी काना हमरो अति अल्प दिन भीतर पुणी गोटे हाई लेवल मीटिंग हबा को जाउची जेहेतु कैबिनेट को फाइल जाउची काली किबा परदिन Pranab Babu, I think he is not reading his emails. So we need to point that out because Nishikanta sent this letter directed to Dilip Rautrai just 4-5 days ago. 6 years, you were copied on that email on the 12-point agenda. No. See, I'll tell you, this gentleman who has got 5 departments under his belt, I know for sure, how difficult for him to manage everything. So mail एमिति भी आसुची से देखि भी पारनांती काइना मु दीटा पर्सनल मेल देइथली डेलिबरेटली ए विषय रे आ कोनोसी जिंस न पर्सनल लेवल रे ताकरी पर्सनल ईमेल आईडी को भी से कहले प्रणव बाबू आपण को मेल आछि आपण कहिले मु देखिली आसीची किंतु मते इनबॉक्स भी खोलिया को टाइम मिलुनी इट्स अ फैक्ट सीएबे गतकाली तांको सीएम को ऑफिस रु पठा हला इमीडिएटली हैदराबाद गोटे श्रमिक दीटा श्रमिक को डेथ हो जाइतला गोटे बिल्डिंग भांगी की ताकू मो परिवार तरफ जाई साहाଯ୍य करी हॉस्पिटल रे कोन केमती हबो एई सब से करी कि गतकाली लेट नाइट रे प्राय गोटाए बेले भुवनेश्वर पहुंचती सो दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग कि आज मो कले मो मुंड फंड बिंदुची होची बहुत खराब लागुची जर होई जियो लागुची अब दिस इज द काइंड ऑफ थिंग सो लेट्स कंटिन्यू आमे कम्युनिकेशन करी चलिबा जेतेटा मेल दरकार आमे देई चलिबा fair point that means he is not be able to cope up with the number of emails that he may be getting. So burden is on us, Pranab Babu, that we need to follow up constantly with him. Exactly. Sei jinsata mu kohuchi. Later ame daba follow up mu kari chalibi personally. I can assure you on that.
and ମୁଁ push କରି ଚାଲିଛି କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ. And I think this is what primarily I wanted to update all of you. And second, which I was telling, ମାନେ ମୁଁ publicly କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, through a top source, ମୁଁ ବାରିପଦାର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି dilapidated condition ରେ ତାକୁ କେମିତି renovate କରାହବ through Her Excellency Honorable President ko office through ରେ ମୁଁ ସେଇଟା already କଥା ହେଇକି push କରୁଛି. ସେଇଟା and ମୁଁ request ବି କରିଛି ଯେ entire ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ level ରେ ବି ଯଦି କରିପାରିବେ president office ରୁ request ଆସିବା, I'm sure it will happen. And this is what personally I'm driving this thing. I do not want to reveal anything in public right now. No, But that's I'm okay. working That's on okay. it. That's okay. I think thank you, Again. Pranab Babu. Me add to Again, thank you. Mayurbhanj, sorry, Baripada Jubilee Hall Library. My PhD advisor, Professor Pati, actually is from that area. So he has I know. been informed about it, and then there will be a local management committee which will be formed with the recommendation from him. So he is working on it. Yesterday he wrote to me saying that it's necessary, whatever help is needed or the influence is needed, he will do the needful so that Jubilee, because during his childhood and also in college time, he was reading in that library, said that he has benefited. I think it was sponsored by the king of Mayurbhanj. Excellent. Excellent. I Again. remember. So we will definitely do that. The whatever I gathered from all this discussion, the input that Pranab Babu gave, the number one thing, Dilip Rautrai cannot do anything unless the directorate is formed. So if the director is formed, then he has the authority to put in the budget or the direct these libraries to be operational in the way that we are actually recommending. So it will be very good, that next week, if the directorate, the application or the submission to the cabinet is approved. That's the gist of it. And Sulyapada, I am thinking that there is some conflicting message. It's not 10 to 8 p.m. This 10 to 5 p.m. Nishikanta? Yes, yes. Suryapada video message କରିଥିଲେ ସେ 10 to 5 ତେଣୁ ଆସିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 10 to 8. No, video had written 10 to 5 p.m. So then Okay. you need to check, and then also on the internet connection, is there any update on that? Basta video कहले जे only 15 seats are available right now. तो सेटा को दिलीप बाबू रिक्वेस्ट कले बढ़े कि 30 करिया पाए मिनिमम. जेहेतु जगह अच्छी से किंतु प्रॉपर्ली सिटिंग अरेंजमेंट करिना हंती सेटा को करिवे कहले. Same will be done in Suliapada. सेथि पे से कहले बे पब्लिसिटी करिवानी आमे सेटा को प्रॉपर्ली गोटे एक्चुअल लाइब्रेरी भलिया करिवु एंड गोटे परमानेंट सेटअप हो लाइब्रेरियन रहंतु मैनेज करंतु तापर आमे सेटा को भलो आकारे पब्लिसिटी करिवा थ्रू आईएनपीआर डिपार्टमेंट. But do they have internet connectivity? They do have. Both At least Suryapada has. Sulyapada has. So, okay. Yes. I mean, that we will need to verify that. Nishikanta, Basta, the Baleshwar library, I can do that. I will send somebody. We know someone in Basta block so that they can go and check. They actually, earlier, one of my friend there, he checked it, actually went to see the video. We should verify that there is internet connectivity there. And also what is lacking, somebody has to give a detailed report what is lacking. अच्छा, I'm sorry, just गोटे छोटे पॉइंट मु मिस करी जाईची. एक्चुअली हम श्री संदीप दास वर्मा सर कहिथिले जे जेमती चेन्नई रे अन्ना दुराई सेंटेनरी लाइब्रेरी गोटे बड़ आकार रे करागला तो सेही टाइप रे सजेस्ट करागला जेहेतु आपण बिजू पटनायक नेता तो बिजू पटनायक सेंटेनरी मेमोरियल लाइब्रेरी गोटे काहे की करनांती जोटा कि गोटे बड़ आकार रे आउरी नुआरे करि परिबे वे तो सरकार भी चाहि परिबो जेहेतु बिजू पटनायक पुओ हिसाब रे just a suggestion given to them.
तो सी सेटा कहले जो लेटर आपण लिखुचंदी सेही पॉइंट टाकू दे दियंतु बेटर हो काहे ऑफिशियली कहले मु निज आडू कहि परिबिनी जे ये करा हबो कहले आपण सेटा को रेफर करके दियंतु चेन्नई रे ए टाइप रो हेची ओडिसा रे भी एमती करा जाऊ बिजू पट्टनायक ना रे सेंटेनरी जेतु ताकर कंप्लीट हेची so this is one point I had missed out on. Very good, excellent idea. Mu actually सेटा को पठाइଥିଲି से that video to Dilip Rautari directly, and Okay. he and encouraged him that he should go and visit Chennai library, you know, before they upgrade even the state library, what it is like, you know, that was almost 15 years ago. So it's not we are way behind the, you know, the southern states in the library development. So they should learn from it, you know, how they have developed this library, you know, in the local languages and children's section, everything. So that's a video was shared with us by Chitta Barar, who is a professor here in Arizona. So during the time Pandian had come, you know, he said that they should go. But I think, you know, it will be good if they visit that. You know, we can mention this in our letter, but, you know, the initiative should come from them, how far they are behind. I mean, that is not just to say that, okay, the library is, you know, it's a fair comparison between the states. We cannot say that, okay, such things exist in San Francisco or in Boston. That's not a fair comparison. It's not the similar economy. So they have to be. Yeah. And after this G20 and Chandrayaan, like India is comparable now. Nobody can deny. That's a far cry from Chandrayaan. No, whatever the thing, but one world class stadium, hockey stadium, he So that boils down to your point. You know, what is their vision and the mentality. Exactly. So it's not that they cannot. When I say every year they're spending crores by sending the IS officers to US. So the burden is on us how we convince them. So we are the advocacy group, and the burden is on us. You all are intellectuals in this particular arena. Sujit has an update on us how we convince them that this is a good thing for the state. Actually, I want to hear from Sujit. Sujit has an update. Sujit has an update, but I'm also want to point this directly to Sujit. Was there a briefing by Chief Secretary to Balakrishnan on the state of library in our state? ମୁଁ ସେଇଟା actually ବାଲା ସାର୍ଙ୍କୁ request କରିଥିଲି ଗୋଟେ meeting ପାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରିନି ସେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି because he has also been terribly busy because with Mr. Pandian moving around actually the CM's office is being managed by him but there is an update ମୁଁ ଯୋଉ ସୁଜିତ କୁମାର ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା MP the MP he was also there in the delegation that had gone to the US ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା yes so he gave me a very interesting news which I didn't want to share in the group written way, but he said that the CM has told them clearly that next year after elections every GP is going to have a library. So seita ebbe election ପାଇଁ they are not moving with that because now the focus is on what will get the votes, but the CM has apparently personally said that 2024 re, that is there on the agenda that every GP will have a library. So I just wanted to share this. Shouldn't that bring more votes? I mean, if well, they don't think library is being votes. Eta ta ame katha heichu. ଏଇଟା ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁsh କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ମନା କରୁନି ମାନେ ମୁଁ just କହୁଛି କି ମାନେ this was a interesting news କି ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର what we need official orders କାହିଁକି ନା 2018 2016 ଗୁଡା too many promises there is no guarantee 2018 ରେ ତ ସେଇ promise ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା ତେଣୁ ସେ promise ଟା this is against ସୁଜିତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯାଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ହଉ କି ନ ହଉ ଆମ ପାଠାଗାରଟି ହେଇଯାଉ
ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁsh କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ what they can give us. Exactly. Yeah. Because we don't care about after the election what will happen, because they may not come. Who knows? ये संदीप सर किछ कहबाक चाहुचंदी कोन हाँ। सर नहीं ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଆମର ଯାହା କହିବା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିବା ସମୟ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକ ତଳ ଆଡୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ଆସିବା କଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ଡ ହେଇନି ସେଇଟା That's correct. so without that pressure political action is unlikely before election ବୁଝିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କଥାଟା କହିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ନାଦୁରାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା କହିଲି ଦିଟା କାରଣରୁ ତାକୁ ରେଜ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରି ଦେଖିଲି ଯେ ଆନ୍ନାଦୁରାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ବଡ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାର 120th okay now if they have a big library they will get into all the issues around that and if it is a Biju Patnaik centenary library the old man will have some vested interest in it so to catch their eita actually I had talked to Chitta Baral ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୀବ ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ମାନେ ଆଖିରେ ପଡିବ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ସେଇଠି କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ବାରିପଦା ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଲାଇବ୍ରେରୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଯେତେ ଗାର୍ବେଜ ଗଦା ଡମ୍ପ ସେଇଠି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଇଟା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି ସେଟା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସୁଜିତ କୁମାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ଟେକଅପ୍ କରିବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ହେଇନି ନାଇଁ ପ୍ରଣବ ବାବୁ Pranam Bodhi dropped out Kala because he had to go. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି Asani? maybe he is bathroom ଯାଇଥିବେ କି କଣ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ we have got some attention but ଆମର solid କେମିତି ଭାବରେ କରିବା ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେନି ଲାଇବ୍ରେରୀ advertisement କରିବେନି how are we going to make the model library କାହିଁକିନା model library ଟା ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଳେଇବ they will demand right କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି No, that is a good point, Sandeep Babu. Amar jo 10টা ଆମେ district ଆମେ identify କରିଛେ and ସେଥିରେ 10ଟା district ରେ ଯୋଉ WhatsApp ସେଇଟା ପଛେଇ ଯାଉଛି ମାନେ we are more focused on the top down approach bottom up approach ଟା ଟିକେ କମ ରହି ଯାଉଛି ଆମର progress ନାହିଁ ବେଶୀ so the groups ତିଆରି ନହେଲେ the pressure will not build at various levels block or panchayat or district whatever you say it's not going to build up and they are not going to care about what OSA is doing or what is asking they will really care about what the people in Bhavanipatana are saying or in Baripada they are saying so ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା କଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାତେ ବିଲ୍ଡ ଅପ କରିଛି ପ୍ରେସର କଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 1000 ଇଏର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା
এটা গোটে লং प्रोसेस हठात माने nobody has a magic wand जे कहिदेले 1000 लोकर लाइब्रेरी करिवे काली हे जिवो तार प्रोसेस आरंभ हबो बजेट एलोकेशन हबो माने डिटेल डिजाइन हबो छोट छोट लाइब्रेरी गुडा मे बी कम्युनिटी जो अछि विभिन्न जगह रे से 6टा करिया पई अल्प समय लागिवो 1000 people library is a big thing right हमको we अच्छा have मते to टिके start जदी क्विकली टाइम देबे माय अपॉलॉजीज अजय बाबू टिके मते परमिट करंतु बिकॉज़ आई हैव टू लीव आई हैव गॉट गेस्ट एट होम मु जस्ट गोटे क्विकली मो मनरे दुटा पॉइंट अछि मु कहि दे कि बाहरी आसीबी कोंतु प्लीज परमिट मी जस्ट 2 पॉइंट्स कोंतु आगे गोटे हला जेमती जहां भी अपन कहउचंती से भुवनेश्वर हबो कि बरहमपुर हबो कि संबलपुर हबो भवानीपाटना हबो जोटरे ना जिनसटा होची जे एई ओसा ओएलएन व्हाट्सएप ग्रुप रु बाहरी के जिनिसटा जाउनी आमे जदी सपोज आपण 4 जण रहिले कि आमे आ 5 जण रहिले कि आ 10 जण की रहिले एतिकी लोक करी कि जे जरो आइदर पर्सनली देखा करूचंती कि फोन करूची कि आपण माने लेटर पठाउचंती कि मेल पठाउचंती कि कथा होउचंती ए टाइप रे होची वी डू नॉट हैव अ प्रेशर ग्रुप रियल वर्किंग ग्रुप एट द ग्राउंड लेवल ओडिसा रे हमर या भितर मोर हम्बल रिक्वेस्ट अति शीघ्र मु एबे जेंती जाउची 2-3 थर गली खास एथि पई तो मु तो सबळे भी जाई परिबिनी तो गोटे ग्रुप क्रिएट करा जो दीटा टाइप रो ग्रुप गोटे हला प्रेशर ग्रुप हबो सीए चारिआडे बारंबार कहि चलीबे पेपर रे लिखिबे सभा समिति रे भी उठेबे कथा नेता मंत्री को पाको लिखिबे ब्यूरोक्रेट्स को लिखिबे बारंबार लेटर मेल लेटर ट्वीट जहा करि परिबे निज तरफ रु सेही ग्रुप आइडेंटिफाई करा जो गोटे प्रेशर ग्रुप जे कांस्टेंटली हैमर करि चलथिबे गवर्नमेंट ऊपर तो गवर्नमेंट जानिबारे गोटे कोन केटा ग्रुप अछंती माने बारंबार विभिन्न जगह रु खाली एक गोटे टॉपिक ऊपर लिखुचंती दैट इज माय वन रिक्वेस्ट सेकंड एई भुवनेश्वर ओडिसा भितरे आउ गोटे ग्रुप करा जो जी कि एमती फॉलो करिवो काने मु जेंती कहली मु सबले जाई परबी ना दिलीप राउतराय को पाखकु भी बारंबार जाई कि डोर नॉक करी कि ताको पुश करिया को पड़िबो ना एटा आपण एटा कोंतु सर करा भाबी ने एटा एति दिन आमे एपटु बसी कि हुए त आमे भी पुश कर दी परिबा जे देखो हम टीम जाउचंती आपण ए दिन ताको अपॉइंटमेंट दियंतु तो ही विल बी अंडर प्रेशर क्यारे ये हमको छाडू नाहंती गोटे पर गोटे चाली तो अनलेस आपण जेंती कहउचंदे only a crying baby gets the milk you know say जिनसटा हमर होउनी अनफॉर्चूनेटली मु जेंती कहउची व्हाट्सएप ग्रुप रे 400 मेंबर रही कि कोनोसी ताबरा में किछि मीनिंग नहीं केही एक्टिव जदी हेबेनी खाली समस्तकर डिमांड हमको एटा मिली जाओ हमको सेटा हेई जाओ तो हुएनी दुखर कथा केही किछि हो नांती मु जेंती कहली ग्राउंड लेवल ले प्लीज अति शीघ्र दीटा एक्शन ग्रुप क्रिएट करा जाओ जो No, माने no, कि okay. रियली टाइम दे परिबे इन्वॉल्व इन Pranab Babu, let me interrupt you right there. Because Bedarata, Sunil, I think Sunil Mishra, if I remember the name correctly, Pradipta, they were asked to be that pressure group in Bhubaneswar. They were requested, Yes. remember from the very second meeting, they were requested to be the pressure group in Bhubaneswar to meet with the secretary or the district culture director or others, so that we do have regular follow-up. I mean, it's very nice that you have been going, almost like every month or so that you are carrying, taking these people along with you. But they should be, once they are introduced, they should be able to go on their own. Yes. Ajay, सेटा करा जो तो please Again, permit me to Kundu. take your leave. Please permit me to take your leave. And all the very best to you. My apologies. I had to leave. Thank you, Pranab Babu, for all your. समस्त को नमस्कार प्रणाम. All the best. नमस्कार नमस्कार. मु गोटे कथा कहियो चाहूची अजय जे हमर भुवनेश्वर में प्रेशर ग्रुप कहूचु से भद्र लोक कहांती हमर माने I apologize, I was late, my computer was not working, I'm in another place. केवल निरंजन अछि आउ तो अन्य माने केही नाहंती वर्तमान ए हाँ भितर से जो ये कथा जो माने जो कथा ये जो कंपटीशन कथा जो
ये कहिला किए हमर ओसा प्रेसिडेंट लीना हम्म तो आई वेंट विथ इट मते रविंद्र बाबू कहितले जे किछि करिवे बोली हे गलानी 3 दिन हां बोली कोन माने यू नो इट्स जस्ट आमे तो गोटे हठात नुआ गोटे कंपटीशन करिवा ताकू प्रचार करिवा एते सहज नुहे अछि कि नै हिस्टोरिकल किछि किए करिसेंती कि आगुरु जे बहिटा पढिबारे गोटे कंपटीशन कथा जदी अच्छा सेइथिरे मु गोटे उत्तर पाइली खाली ये बहुत इंटरेस्ट देखेले विक्रम दास आपण जानि छन विक्रम दास को ना मु जानि के विक्रम दास मे बी I'm feeling my memory तो ये लोक पंडित लोक सीए आपनकर ट्रांसलेट करिसंती गोपीनाथ महांतींकर बही जो परजा को इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करिसंती आ सीए बाजीराउत छात्रावास जोटा अनुगुल रे अछि सेथिरे मु आसर से भी सेथिरे एसोसिएटेड तांकु लेखितली से किंतु वी आर नॉट गेटिंग येट आइडियाज जे कोन माने किए जानि छंती प्रदीप्त डू यू नो हाउ ए रीडिंग कंपटीशन कैन बी मेड फॉर द चिल्ड्रन ना प्रदीप्त नाहंती ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି प्रदीप तो अच्छी ना हाँ प्रदीप तो अछंती तो अच्छी बोली मु एंकु देखुनी देवदीप्ता जाइथले प्रणव बाबू को संगे आई डोंट सी हिम नो नो बेदारता नहीं मु आपण जो नमस्कार क्वेश्चन सर सर मु टिके रास्ता रे गाड़ी चलाउची टिके मु परे विषय डिस्कशन कर परिबिनी अच्छा okay ठीक अछि Sujit I mean is there a precedence in Bakul library for reading again competition so there are different things that can be done for example one of the things that we have done Guru is have a readathon like a reading marathon and ame tadhere kon karu we also encourage children to cheat in the sense that tume aguru asi jodi bahi padh deithibo tal tume setru so basically you give 2 hours so this is one of the activities one of the ways that 2 ghanta diya gala ei 2 ghanta bhitere kiye keteta bahi padhila so that kind of a thing of course tadhere tike problem ei kana tike bada pilankara joda bada bahi but then so one could do that more than competition one could have different kinds of activities games like which makes people read like one of the activities that we have done is xerox kardo suppose gote short story ra xerox kardelu and we libhei delu page number and suppose 5 ta copper 30 pages he gala total 30 children samasto gote page mili gala now you have to piece the story together by talking to other children tanka page re kon achi things like that so there are different activities one where one can bring in a play element and make it fun yeah not necessary but competition as such ame karinu apart from this reading marathon the other thing joda mu aguru kahithili ki ame joda koruchu is that ame bele bele ei jo season wise like khara dinare we had this ki acha kiye kete bahi padhibo on that basis ei masare then you become the reading star on that basis so that is something that we do regularly ଆଉ ତାଧରେ ଆମେ ବି କଣ କରୁ କି because ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ଗୁଡା ପିଲାଙ୍କର ବହି ଗୁଡା at least are graded into difficulty levels ଆପଣ difficulty level ହିସାବରେ point ବଢିବ so if I read a book of level 1 I get 1 point if I read a book of level 2 I get 2 points ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ so these are some of the things that we do to incentivize and motivate children how do you measure how do you again ଏଇଟା ଗୋଟେ compile କରିକି statement so we have volunteers so ଆମର କଣ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଗଜଟି ରୁହେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରଖେ so there's a volunteer who will only write that and make that entry by cross checking with them by asking them questions ମାନେ actually ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କରିକି then we do that ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ହିସାବରେ ଲେଖିଦବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ଆମେ ଏଟାକୁ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବକୁଲ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ that's a good idea I can do that हाँ how जी one can ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଲେଖିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ହବ ଏଇଟା ବି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବ ଆଉ ଆମର ମେଜର ଲିମିଟେସନ ହେଲା
ଯେ ବକୁଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦଉଛି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଇଟା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବକୁଳ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଲିମିଟେଡ ରିସୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଆଜି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ଗୋଟେ ବେଗାରକୁ ଯଦି କହିବା ଯାହାର ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିବନି। ତେଣୁ ବିରିୟାନୀର ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ସିଏ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବ, ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଆସିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଚଖେଇବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଚଖେଇଛେ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଛି କାମ ହବନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ କିଛି ହବନି କି ବଟମ୍ ବି କିଛି ହବନି। No, that is a good point, but for that reason ଆମର ଯୋଉଠି connection ଅଛି, I had suggested in the OPLI group that we should start a similar in a very small scale as a pilot. Why not we just learn from Bakul and initiate this in Barampur, that there will be a reading competition, but we need the consent of the LMC and the Subudhi and others to do that. Otherwise it cannot happen. ନାଇଁ ଇଏ ସିନ୍ସ ତମେ ଟିକେ ସୁଜିତ ଯଦି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ ଆଉ କୋଉଠି କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ, ୟୁ ହାଭ ଦି କନେକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସଲିଡ ଲେଭେଲରେ କରିକିରି ତାକୁ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବେସ୍ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି। It probably will be a different type. But Sandeep Babu, this will not make sense. Amro mane footing nahi, even those two rural libraries Sulyapada kimba Kulidare, we do not have a strong footing yet. Au sudibo ke kotha amro ani mu apna sunina mane mu sarini kotata mu bhaguteli je eitaku ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ବାଜିରାଉ ଛାତ୍ରାବାସ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଇଡିଆଟା କରିବା। ସେଠି ପାଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200, ଆଉ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। କଣ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ବି ଉତ୍ସାହ ହବା ଦରକାର ନା ପଢିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ। ମେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଉସା ଯୋଉଟା ମାନେ ପିଲା ହେଲେ ବଡ ହେଲେ, see, our system has never encouraged people to read. So we get recognition, समस्त कला से 90% पाइला से first हला second हला, but से बही पढ़ुची बोली, so that if we can have some kind of an incentive or recognition कि the reader of the month, the ये जोड़ा जोठी भी बरहमपुर लाइब्रेरी हला जो लाइब्रेरी हेई पारुची कि जने माने even if ଆମର ଯେମିତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ସେଟା ଚେକ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ନ ହେଇପାରିଲା ଯଦି ସେ ବହିଟା ଓକେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କି ଗୋଟେ କିଏ we can devise systems ki if we don't have people, then at least ଗୋଟେ system ରେ you upload a review of the book or summary of the book ଯାହା ତମେ ପଢିଲ। ଯଦି ସେମିତି ବି ଜଣେ କଲା, of course one can always cheat Google କି chat GPT ରୁ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ଆଣିକି ତମେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବ, that's a different thing, but at least ଯଦି ସେତିକି ସେ କଲା, then and ଯୋଉଠି issue ହଉଛି, the issue record is also one indicator କି କେତେ ବହି ନଉଛି। ତାପରେ ମୁସା ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ। ଆମେ ଏଇଟାରେ ଯେ ଗୋଟେ it will take years or decades, ଏ ଯୋଉ ରିଡିଂ ଏଇଟା ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ପାଇଁ we can give some award, recognize some people, କିନ୍ତୁ this will take years or decades definitely। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ସୁଜିତ ନିଶିକାନ୍ତ ଆଗରୁ ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖ, ମାନେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ହଠାତ୍ ତ ଏଇଟା ଯାହା ମନେ ଅଛି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧର ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କିଛି କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବୁଝିଲ। ସୋ ଇଫ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିକିରି ତମେ ଗୋଟେ ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖନ୍ତ 5 ପେଜର, କେମିତି ଭାବରେ ଏଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କଣ ଆଇଡିଆ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନେ
एक्सपेरिमेंट करि परिबे चिंता करिवे फॉलो करि परिबे गोटे जागा रहिबो जोठी से माने पाइबे ये आमे जोठी लोक कहि देबा बेलकू कोनटे कहि दउचु ऑल रेस्ट इज इन आवर हेड बुझिला सेटा को तमे जदी आज्ञा। गोटे पेपर रे करि गोटे आर्टिकल लिखि पारंत बहुत उपकार होंता एंड इट ठीक है गोटे मैनुअल टाइप रो गोटे suggested list of activities type ro Yeah, how what to can be done encourage reading competition in the libraries. राइट ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା। କହୁଛି ଭାଇ this I have already mentioned. In my two schools, ME school and library, the high schools, the reading competition is held because we have given books to top 3 students in each class. And there is a teacher assigned who actually tells them to read and come and recount the story and all the lessons learned, etc. But no prize is given for reading, except kudos from the teacher, etc. That they say that this guy has read the books and also understood. जो Again, एटा आपण एटा गोटे 2 पेज आर्टिकल लिखु नांती आ ऊपर ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ actually ନିଜେ ଲେଖିବି ନିଜେ ଲେଖିକି I would love to write that. हा करिचंती अजय सर प्राइज न देले भी जदी गोटे आई फील दैट जदी गोटे बैज भी हमें दे देलु गोटे रीडिंग स्टार काइंड ऑफ इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो पीयर प्रेशर अराउंड कि केते बही पढुची नहीं ये सुजीत एटा मु बाजीराउत छात्रावास को 2000 टंका देकरी आसीथेली रीडिंग कंपटीशन करिया पई 2014 रे बुझिला किंतु माने गोटे सॉलिड आइडिया काहर नाही हमको पचारले हम स्पोरेडिक आंसर दोउचु किंतु गोटे पैटर्न रहिले माने करिवे सी गोटे पिला पडला ताकू देई देले टंकाटा किंतु आउ अन्य मानक ऊपर इंपैक्ट किछि पडलानी हमर उद्देश्य हला एटा कंपटीशन टाइप रो हेले डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट हबो अन्य माने को यार सी पडुची मु पडले कोन होंता एमती टाइप रो गोटे माने आउटकम हेले जाई कि ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं कमे ना एटा एक्चुअली हमें देखिछु माने ए जो रीडिंग स्टार येटा हमें असेंबली स्कूल असेंबली रे दो जाइंकिरी तो सेठी तापरे अन्य पेरेंट्स माने हमहु पचरन अच्छा सेई पिला को कोन बाय मिलला सी कोन करथिला जेहेतु पेरेंट्स आर वेरी एग्रेसिव so anyway I mean we have to try different things we have to try करिवा कथा there is no magic wand इंटेंसिटी सेटा केमती करिवा माने भाबो मु चेष्टा करछि किंतु since we haven't followed up we haven't communicated या करिवा कथा सेटा बोधे तमे करि परिबो आर्टिकल तमे लेखा और जदी अजय कहउचंती सेटा को गोटे I will ask this teacher to write basic article and then I can add that to that and he is doing this every year. नहीं लेटेस्ट बाय नेक्स्ट मंथ छोटो आर्टिकल हो किंतु आइडियाज आसु कोन वर्क करूची ताहले माने जिंसटा हमें गोटे सॉलिड थॉट्स ये कले ता परे हमें लोकन को प्रीच करिवा हमें जदी निज मुंडरे ठीक है नि ए पर्यंत कोन कले काम हबो ना कोन सुजीत कोन कहउछ आगे आगे ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପୋଷ୍ଟ କଲି ମାନେ ନାସୁଆରେ ମାନେ ଗେଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବା ପାଇଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦରକାର ଆଉ ବୁକ୍ସ ଦରକାର କାରଣ ସେଇଟା ନହେଲା ଯାଏ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ରିଜନେବଲ लाइब्रेरी बुक्स दरकार सेटा जदी तमरो आर्टिकल परे आसीबो धर ये कहउचंती ए जो विक्रम दास कहउचंती जे कोन करिवा हमर गोटे जदी आर्टिकल माने गोटे आइडियाज सॉलिडिफाइड इन ए पेपर क्रिटिक ठेकरी तांको पाकू देई पारंते से तार गोटे विक्रम दास कहिले से एरिया रे तमरो हेई जिवो केने से गोटे माने इंडिया रे गोटे बड़ पंडित बुझिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश रो डायरेक्टर थिले हैदराबाद रे सो सिंगापुर रे जाईकरी पढ़ई करी आछंती 10 वर्ष तेनु सीए करिवे किंतु आम पाखरे सॉलिड आइडिया नै हमर माने गोटे कोन माने यू नो इट्स नॉट ए व्हाट वी आर टॉकिंग इज नॉट प्रोफेशनल लेवल को आसीनी एटा गोटे एमेचर लेवल रे
आमे भाबुचु जे हाँ एमती हेले हेबो सेमती ना कोन प्रशांत बाबू आपनकर किछि मत अछि? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଟୋଟାଲ ଏଗ୍ରି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭର୍ସନରେ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଆମର ପଲିସିଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଭଳିଆ ହଉ, ମାନେ କେମିତି ହଉଛି ହଉ ଆମର ପାଠାଗାର ଅଭିଯାନଟା ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର? ଇଟ୍ ଇଜ ଏଭରିବଡିଜ୍ ମ୍ୟାଟର, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବ ବୋଲି କାହିଁ, ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିପାରିବା, ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ କରିପାରିବା, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଞ୍ଚର ଯାକ ଅଛି ଯେ ପାଠ ମାନେ ଯୋଉ ରିଡିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ। ତେଣୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦିଟା ପବ୍ଲିକେସନ ହାଉସ ଓଡିଶାର, ସେମାନେ ପାଠକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଇଏ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ହବନି। ସେଗୁଡା ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ଅଡଲ୍ଟ ରିଡର୍ସ, ୟଙ୍ଗ ରିଡର୍ସ, ଅଡଲ୍ଟ ରିଡର୍ସ। ଆମକୁ ପିଲା ଆଉ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରକୁ ଯଦି ଟାଣିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ସାଇନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ହଉ, ଯୋଉଟା ମାନେ ପିଲା ଆଉ ମିଡିଲ ଇୟର୍ସ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ କଣ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛେ, ବହୁତ ପିଲା ଆସି ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମାନେ ଖାଲି କହିବେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦରକାର। ଆରେ ବାବା, ପ୍ରଥମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାଠକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠକ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ଯୋଉ ପଢିବାର ମାନେ ଆଗ୍ରହଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଆମର ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆଇଡିଆସ ଅଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଗକୁ ପୁଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣିଛି ସମଟାଇମ ୱି ମେ ହିଟ୍ ଦ ବୁଲ୍ସ ଆଇ ସମଟାଇମ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ସହମତ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। No, but the reading habits are formed from the school level, you know. तांको हमको कि जो 5टा बही पढ़िया पड़ी, मो पुत्र अछि पढुची जे से तारो स्कूल को गले से 5टा बही पढ़िया पड़िबो ताको ई सेमेस्टर रे। So he has to go and report back. अजय वीरेंद्र पचारले से सब सुनुचंती कोन आइडिया कोछि आपनकर? हां भैया मते कहउछन? हां हां आपण नहीं मु कहउतले आपण जो डिस्कशन चालिला जे रीडिंग कंपटीशन हो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। किंतु मो मतरे मु ई सर निशिकांत संगे रेकमत, वी आर डिविएटिंग फ्रॉम आवर ऑब्जेक्टिव। आम ऑब्जेक्टिव है कि लाइब्रेरी मूवमेंट को केंति पॉपुलराइज करिया, प्रमोट करिया ओडिसा भितरे गाँ गाँ रे। तो सेटा एटा पैरेलल चलियो, किंतु इट्स नॉट रियली हेल्पिंग। जब निशिकांत कहला कि भिखारी की पचारियो जे केमती बिरयानी लागुची सेही प्रकार जिनसटा हबो। तो रीडिंग एटा हो, रीडिंग कंपटीशन हो स्कूल लेवल रे हो, किंतु आमे लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम आवर मेन ऑब्जेक्टिव। सेटा मु कहते। थैंक यू। किंतु आपनकर हमर जोटा गोटे बेसिक क्वेश्चन जो रही जाउची, से कहउचंती आमे जतबेले पहुंचुचु गवर्नमेंट पाखे से कुछ डिमांड नहीं जो जिनसर ताकू आमे काहे करबा। हमर पॉलिटिकल ये हला डिमांड सप्लाई, डिमांड जो थरे नहीं सेटा को आमे करिवार कोनसी इंसेंटिव नहीं हमर। हाँ मौसा मु आपन से क्वेश्चन के ये कहउची, डिमांड जदी नाही ताहले से माने देखंतु बकलू लाइब्रेरी देखंतु, बरहमपुर लाइब्रेरी देखंतु, आउ तापरे अन्य कर्नाटक लाइब्रेरी देखंतु। डिमांड ता सेठी काहे होउची, माने कर्नाटक जदी थाउजेंड्स लाइब्रेरी सक्सेसफुल होउची, सेटा भी गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड करूची, ताले डिमांड ता कोन? आउ तमे जदी सॉल्यूशन दबनी एक्सपेक्ट करियो डिमांड केमथि हो? जे जानिनी ते डिमांड ताठो केमथि होबो? नहीं तेणु सी माने दे आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस। सुनो एक्चुअली वी हैव टू टेल हार्ड, काइना से माने एटा को इग्नोर करि आछंती फॉर इयर्स, बिकॉज़ दे नो कर्नाटक इंदी चलची, केरला इवन केते हमरो प्रियदर्शी मिश्र एंड अदर्स हैव गॉन टू विजिट केरला, किंतु नो एक्शंस। काहे कि ना ए माने एजुकेशन ता जदी आसी जो तांको पे प्रॉब्लम। ओडिसा रे 1000 लाइब्रेरी थिला 900 केते, ता भितर अधा डिफंक्ट।
ନାଇଁ defunct ହବାର reason ଅଛି ମୋ sir, reason is not because of the users, because ତ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା defunct ହବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହଁ books, it should be relevant to the users. If it is not relevant to users, ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦବ ବହି, ତାକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେବେ ସେଇଟାକୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଚାକିରି ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ they have to adopt Karnataka model. କେମିତି ହବ? No, they have to adopt Karnataka model and all these things, because ମାନେ people are deprived deprived of the ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କେମିତି ହଉଛି କ୍ରିଏଟ? ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଆଗ ହେଇନଥିଲା। ଆଁ? somebody gave that idea, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି to give that information, disseminate that information to people, ଯୋଉଟା କି ହଉନି। କାରଣ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା, ଲୋକ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା କହିଛି ଭୋଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ବେସିସ ରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରୋମିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ ଡନ୍ ଏନଫ୍ ହୋମୱାର୍କ। ଏନଫ୍ ହୋମୱାର୍କ ନ କରିକି ସେମାନେ ତାହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କାହିଁକି କଲେ? ଯଦି 2016 ରେ ବହୁତ କହିବା ପରେ ଲାଇଭ୍ ଲଟାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କଲେ, 28 ରେ ସର୍କୁଲାର ପଠେଇଲେ, ତାମାନେ they have done enough due diligence. No, they are contradicting just each other. thought that you are No, sir, they are contradicting. They are contradicting each other. they Yeah, thought but you are Nishikanta, just a minute. We cannot go into this loop. What government is doing. There has to be some way of tackling this problem. We need to pilot this in few areas. We cannot just ask, okay, you build like Karnataka. Karnataka had other regions too. They have a reading culture for hundreds of years, and also we have just died it. It has died in Odisha. So it has died in Odisha. The Kerala and Karnataka, they have the largest number of libraries in India, not just because the government built it, they utilized it just before the COVID. Okay. So and also, the Karnataka has a Secretary of Culture who is also the Secretary of Education, Secretary of IT. Can you imagine this? All three combined. And he has a vision who did that. We don't have such a person in, maybe Dilip Rautra is to some extent, he's very sympathetic to our cause, but we have got what we have got. That's what we have to work with. And ଇଏ ଅଜୟ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପୁରୁଣା, ବୁଝିଲେ? ଆର୍ଲି 1900 ରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ, 100 ବର୍ଷ। ସେ ବଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଥିଲା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମର କଣ ଭୁଲ ହଉଛି? ତମେ ଯଦି ଗୋଦଡ଼ା ଯେତେ କରିବ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ? ମୋ ସାର୍ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହବାର ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ they are not adopting 21st century skill set. That is the main reason. And କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି is your proof that what you are saying is correct? କାହିଁକି that is we saw, କାହିଁକି ନା ଆମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ପେସିମିଜମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା ପରେ ଯଦି 50,000 ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ that tells that speaks no. What you are saying is not. Barampur तुमे निजे visit करो before you say this, okay? Barampur रो original library को मु भी जाइची, जोठी माने एठी को पिला माने सब आसिले, सेठी मु गोला बेलको 11 जन पिला थिले, 11 people. मु और नलिन मैडम जाइथिलु. There were only 11 people that day. Okay, whole day we were there. We spent the whole entire day because we wanted to understand. The reason this is very popular now, because people are hungry for jobs. Okay, but we have to turn this around, that the people are there, we have to put interesting books in Barampur. That is the number one step we should do, actually. And then we can encourage competition and go into different other angles, not just for the jobs. The library is not just for jobs or being an internet cafe. So it is not, Barampur is interesting not because suddenly these people became very interested in reading.
They really want the jobs. Each and every one, you can interview them when you go there. So they are very, very interested in how to apply for jobs there. They're constantly 2 hours, they're looking for jobs. But we have to turn it around and make it more interesting for them to come to the library, and then that will do. And we really, frankly, we have not done anything in the last 3 years for Berhampur. Whatever has happened is because of them. So coming back to that 1,000 people, that we have to, Nishikanta, we have to get in touch with the municipal commissioner and ask them, what is their plan. And this should be a full-fledged library according to the vision of OPLI or OSA. So that is what we have to stress, not with the LMC alone, but LMC and us and the municipality commissioner. We haven't had a discussion with the municipality commissioner yet. So basically, the reading competition, we are all for it. Sujit, we will need your help. The reading competition, if in some form a pilot can start from in Berhampur, where we have local contact, it can really succeed in that place. But for that, we have to provide the library and the environment. There is no reading room there. I encourage everyone to go and visit Berhampur. There is no reading room there. That's only computers, and there is a big table where they all sit. It's one room, one single room. A large room, but one single room. There is no reading room there. So for this, we should encourage the competition. And also, maybe, I will write this article about, what is happening in my school, and the teacher will help me out, and then we can publish this. And if Sujit can publish this small article or a 5-page article, because you have much more experience in this, then we can do that. I think Sujit has just posted a very nice opinion. I agree on that one. ଏବେ ଯୋଉ point 2 and 3 ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି leverage କରିବା? We are not saying that we will ignore from the ground bottom up approach. We have to consistently try that one for the reading competition, as you all discussed. কিন্তু এই 2-3 ଯୋଉଟା ଅଛି before the election, I think we need to try hard. No. I think we can't be just desperate. That is not a right strategy. The thing is that okay, just because the election is coming, right? The election is coming. We are doing our best. If you look at the brighter side, Nishikanta, if Sujit heard from some source that CM wants to do this, they don't have to say these things. So it is really getting into their ear. It is getting into their ear. So our strategy working, but very slowly. I'm looking at the brighter side of it. That we need to keep doing the same thing that we're doing. Also, we have to do this. We cannot just concentrate on those 10 districts. If there is 10 grievances and then we want the library at those 10 places, it can happen. But we have not pushed those people at a various district level yet. So that's why I try to understand from Pradeep, Sai Niranjan, what is happening at Angul. For example, the library has not opened. So why hasn't the public, Sai Niranjan, can you please comment on this? Why the public is not demanding the library there? Sai Niranjan. Is he driving chalthala? But see about this, that for 2 months they have not opened this library. So what is the public demand for the library? ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅବଶ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିବା କଥା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତିକି, ଯେ ଆପଣ କଣ ହେଲେ 5 ଦିନ ଆସିବେ 2 ଦିନ ଜାଗାରେ କି ଦିନେ ଜାଗାରେ। ସେ ମତେ କହିଲେ, ମାନେ ନଳିନୀ told me, she went to a library and it was 4 o'clock or something, 4:15. Library was to close by 5. The
librarian had gone, the peon came and told those 8 or 7 people sitting there, ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି କବାଟ. ମାନେ, you know, if this is where they are going, ସେ ଚାକିରିଟା ପାଇଯିବେ, ଯିଏ ପାଇଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କେହି ପାଇବେନି ଚାକିରି. In my opinion, we cannot blame only the librarians. We have to blame people also. Kind of people just demand ରଖିବେନି ତାହେଲେ librarian ତ ସେମାନେ they'll do their job. କୋଉଠି This is not indifferent. କାରଣ ଆମର ଯୋଉ doctors ଅଛନ୍ତି, teachers people demand କାହିଁ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, people demand ନାହିଁ, ତମେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରୁଛ ଯାଇକି. ନାଇଁ people demand କେମିତି ହବ? ମାନେ ଦେଖ chicken egg thing. ମାନେ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି modern libraries କଣ, ମାନେ primary. ଶୁଣ, you have to be consistent. ହଁ ନାଇଁ consistent. I'm consistent on this one. କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇ ପାଉନୁ. ଯୋଉଠି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ୟୁଜ କଣ, ଲୋକମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ପୋଥି, ସେଇଟା ଯେ ସେଇ ପୋଥି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରହିବ, ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ହବନି. ତାର 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମତେ କହିଛ ଯେ ଆମର ନୂଆଗଡରେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କଣ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ନା କଣ, ସିଏ ଆଣିକିରି କଲେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ପଢିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସେଇଠି ଆସିକିରି ବହୁତ ଲୋକ ପାସ୍ କରିକି ଗଲେଣି. ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଲେଖ ବୋଲି, 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ପ୍ରମିସ. କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲେଖିଲେ ବି ଏଠି କିଛି ହବନି, କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ହବ? ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି. Nothing will happen if we talk to each other. Yeah. No. But we have to take that step. This on the reading competition. I actually request Sujit to write that article. I actually take that step also along with the teacher. I will try to write that article, maybe small article, but my experience in starting from the school, this experiment of giving top 3 students the books for the library. So that way we can start small, but I still think that we should look into Berhampur once that library is upgraded. We have done nothing, Nishikanta. We can talk, talk, but for Berhampur, we haven't done anything in the last 3-4 years. Right. So how can you ask, okay, we say we gave 120 books in science and literature and this is being displayed. Can you start a competition? Now we'll ask for a competition, but we haven't given any books there. They may say that, okay, we have funds for the books, but if we give, then we have a say. And there is a time lag between displaying the book and people reading the book. Reading the books. And then that process we have to start, with the discussion with Lina, that we give, if you want to encourage this competition, also, other 2 libraries. If you, Sandeep Babu, your ideas are excellent. I agree with each and every one, that point that you made. Sujit also made excellent points. But to start this, we have to have local management committee who has to step up to it. We have to have referees, who will just, watch the competition and select people. All those processes have to be built into that. We can't just, I was this, competition, the science competition in OSA convention. That was a 6 months process for the high schools in Chicago. So they selected the top 3 or 4 people from science competition in the high schools. And it was an amazing thing. But, they had to work for 4, 5, 6 months, in arranging this. And that's the same thing that, somebody has to be able to give the time and also the books and also encourage. And then we have to have a process established, and that has to be accepted by, whichever library it is. That's a long process. I mean, I agree with Nishikanta that it's not again. Have to invoke interest in the kids who are our target. Yeah, but the kids' interest cannot happen in public library right now in Odisha environment. It's probably should start from the school. नहीं, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା କହିଲି, ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନୁମା କିଏ ବାପି ବିଷୟ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି। ସେ କୋଉ କ୍ଲାସରୁ କୋଉ କ୍ଲାସ ପିଲା ଛାତ୍ରାବାସରେ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ 50 ପତ୍ରିଆ 100 ପତ୍ରିଆ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡା ଓଡିଆରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯଦି ଆମେ ନ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଖାଲି ଆଡଭାଇସ ଦେଲେ କଣ ଲୋକ କିଛି ହବ? ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ସାଇ ନିରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଖୋଲିବ, ଦେନ୍ there is a librarian and there may be a local management committee. There is already a management committee. We can ask them to hold the competition there. ନାଇଁ ସାଇ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ମାନେ it doesn't ସେଇ matter. It's a ମୁଁ public ସେ library. ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଜାଣିଛି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କହିପାରିନି, 2-3 ମାଇଲ ତ ହବ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୀରେନ୍ଦ୍ର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବିଗିନିଂ ଆମର ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଲରେଡି ବିଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଥ୍ରୁ ପବ୍ଲିକ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର CSR ଇନିସିଏଟିଭ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନାଲ ହେଇନି, ଆଉ ତାର ଇନାଗୁରେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। At the same time, there is a district library, which is quite separate. So I have a concern the operational level re ita ownership ka jo nuwa library ta hela tar ownership ka pakhar rahibo. Apparently it has to be through from the government. ସେଇ ଜିନିଷଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ, ସେ ଇନାଗୁରେସନ କାହିଁ ହଉନି? ତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଯେଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିଦେବି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ନା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି, but I'm pretty sure it will be inaugurated shortly before the election because they really want to get the mileage from ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ district. ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା କିଏ କରିବ? ଆପରେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ରଖିଛନ୍ତି ପରା, ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, because of the funds were given by mineral mining. ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖବର ପାଇଲି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟିନାରୀ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? Everyone is defunct today. କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ? ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ? ଆମ ଓଡିଶାରେ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା। They are all defunct. ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟେନାରୀ ମାନେ କେତେ? ଏଇଟା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ we don't have experts in managing the libraries. କାରଣ ଆମ ଯିଏ ଆସିବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, they have no background or knowledge about library. Ministers, they have no background and knowledge on library. ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର PhD ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ରେ, ତମେ କଣ କହୁଛ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ମାନେ କଣ? ନାଇଁ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହଉଛନ୍ତି କି ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, they have no zero background, they have no idea. Will never have background to do PhD in library. No, it will always be experts in different fields who will guide them. Okay. Yeah, so that is why they have to have a library council. PhD have they should have a state library council where the librarians and the reputed people, educationists, ନାଇଁ ସେ ହଉଛି କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାଉନସିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମେମ୍ବର ଇଜ ଫଙ୍କସନିଂ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବି ମିଟିଂ ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପପୁଲାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ପପୁଲାର ପାଠାଗାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିନୁ, ବୁଝିଲ? ଆମେ କରିଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଲେ, ତମେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲ। ନାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠା ହେଇଛି, ଗୁଡାଏ ଥର ପଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଇନ? ଉତ୍ତର ଯଦି ନଦେଲେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର, ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଫୋକସ କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ଯୋଉ 12 ପଏଣ୍ଟ ଆଜେଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଅଛି, if we focus on that one, then we'll get the results. If we don't focus, କିଛି ହବନି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାରଣ that is the point to address these ଶୁଣ, hard questions we have to ask. ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି,
I have no rancor or anything against them. But तुम्हें practical कथा जदि कही ताकु बुलेई दबो ताहले ये हबोनी केबे लोक को मन को जीवनी जे एटा हम दायित्व जेटा हमें करिवा उचित नुहे से पांचटा लोक निजे तांकु कन्विंस करियो पड़ियो सेमती ए पिलांकु तमरो डिमांड जोटा आसीबा कथा सेटा ए पर्यंत हमें बाट पाइनु सेटा ए जो लाइब्रेरी मु कहीं कहूँ लीनार बाटटा टिके अच्छी तार मीनिंग कहना एटा जदि पिला पढ़िया को आरंभ करिवे ताहले ऑटोमेटिकली डिमांड ता बढ़ियो पिला जो आसीबे जे वी नीड अ प्लेटफॉर्म विदाउट अ प्लेटफॉर्म हाउ what टू गिव platform what platform we need a library to improve the getting culture no because there are existing there are 1,000 libraries in Odisha then we have to select which one is relatively better. Where is the statistics have you got? I told Pani Babu, he has gone and asked Rautray Dilip Babu, he will collect a list of libraries, existing libraries, defunct or mane dormant. खाली मुहरे कहि देले हबनी सेटा तो पब्लिश हेइची किंतु ताकू वैलिडेट करिया पड़िबो माने मु तो निजे देखिछ लिस्ट I have seen that 900 list but that needs to be validated what exists and what doesn't exist but हम जो 12 point agenda का से जो अछि जे state dashboard की से जो रखिया पई that is the intent so that you will have real time data from all the libraries हम जो स्टेट डैशबोर्ड में काहे कहूचे जे आप जो कहू स्टैटिस्टिक्स माने कोटा फंक्शनल को प्रसन्न बाबूको लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेटर लाइब्रेरीज बोला हम आइडिया थिला जो रिसेंट कम्युनिकेशन हला सेथरे हमें जानि परलु हार्डली पीपल विजिट इट इज दैट कहला बे प्रसन्न बाबू जो करचंती लाइब्रेरी जो तांको भाई को नारे करना निजे जाई छे से लाइब्रेरी के आई वेंट देयर मे बी 10 people or 15 people per day they don't have the right kind of infrastructure again so बहुत भिन्न प्रकार but खाली ये कले कोन हो हमको जीवा पड़ियो हमर कथा कहियो पड़ियो दरकार पड़ले हां सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेंती हमरो लाइब्रेरी रैंकिंग पे गोटे इनिशिएटिव नेची हमरो एबे रिसेंट हेतिला सुजीत सर भी सेतरे पार्टिसिपेट करथिले सेमती यदि हमरो ओडिसा रे जदी गोटे रैंकिंग पे किछि लाइब्रेरी गुडा को ई करा जाय परंता से समस्त भी पार्टिसिपेट करनते तांकर विजन जहा अछि आ से मानकर भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट थॉट भी आसंता नहीं सेही जिंस पई एटा जदि लाइब्रेरी ऑटोमेशन हेइछो त एटा रैंकिंग पे सुविधा हो कने बिना सेमान ऑटोमेटिक करिवे सर रैंकिंग पई सेमानकर जेहेतु सेमाने गुड क्वालिटी पई सेमाने आश्योर करिवे सेमाने निजे को डेवलप करेइबे प्रदीप नहीं कथाला हम is there a date target date is there a target date by which they will do it सर मु सेति पई प्लानिंग करथुला में सुजीत सरंकर मोर गोटे आमे हमर भुवनेश्वर फास्ट गोटे छोटो मीटिंग करिया पई जति कि कम्युनिटी लाइब्रेरी अछि भुवनेश्वर पई आउ आमे चाहूछु आपण मानक सहायता रे किछि जदी माने मीटिंग पई गोटे करा जाय परंता सेतरे बेटर होंदा बोली आमे तो मीटिंग आजि करू चुकई आसी नाहंती नहीं सर एटा नहीं फिजिकल सर गोटे मीटिंग के अरेंजमेंट करिया पई फिजिकल आजिकली देखुछती आपण सेइथिरे खर्च समय खर्च सब पळेबो सेइथिरे खर्च नहीं मोसा से एक्चुअली प्रदीप मते कहउतला किंतु हमर इवेंट्स थिला ए भितरे सब संडे से पे मो कर पानथली बट प्रदीप तो आई थिंक नेक्स्ट संडे हमें करिया जो इवेंट हमर ओडे कैंसिल हे छि त हमें नेक्स्ट संडे ताकू मिनिमम 10 टा 20 टा लाइब्रेरी बसिया के मोसा हम लाइब्रेरी ही व्हाट प्रदीप तो वाज सेइंग दैट टिके फिजिकली बसिले भी इट विल क्रिएट अ बेटर Yeah, I think we have to try out everything. Mane, if you can, Sujit, if you can create an active group in Bhubaneswar where you have access to the secretaries and the culture director and others, and also, you understand the library environment much better. That way, we can try to implement these. नहीं से बुझिले अजय जो सुजीत जोटा करिछि जो आपणकर माने ये जो राइट हेइथला कंधमाल रे से समय जो पिला को आनी करला एकला
वर्तमान आपण देखंतु पुलिस कमिशनर स्लम रे क्राइम बंद करिया पई लाइब्रेरी करूचंती कम बड़ कथा True. Mane that is a very noble initiative. well the point it has gone into their head because something has been concrete has been done for last 10-15 years so sei level ku amaro kahi se consciousness ta amaro clientele ke we are talking to each other ପଢୁଛି sir, ମୁଁ one thing, I sir. mean I would not be as cynical ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ like what I heard so we have to be encouraged see ଗୋଟେ ଜିନିଷ I can say ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି on the field 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ discourse people are talking and acknowledging that whether it is and it is also at the education level education department ରେ I will tell you a very interesting thing ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ primary school କୁ ଯାଉଛନ୍ତି they told me ମୁଁ ଏଟା ବୋଧେ କହିଥିଲି କି capital high school teachers ମାନେ are coming because this is the feeder school for capital high school ହଁ ତ ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ହାଇ ସ୍କୁଲ କୁ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଟ୍ ଡଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର କି ପିଲାଟା ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଛି କି ଇତିହାସ ଜାଣିଛି ହ୍ୱାଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଇଜ ତାର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସୋ ଯୋଉଟା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୂଳରୁ ନଥିଲା ସୋ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ I mean it may not be at the same pace that we expect but there is a greater appreciation ebe education department re bhi school and mass education I'm talking about foundational literacy and numeracy upare and that is national not just Odisha re there's a big emphasis now on foundational literacy and numeracy upare and generally ebe jemti at least with these people to mate se laguchi ki we have to keep what is very important is we develop more models and show jota ame katha hochu ଟିକେ ଦେଖଉଛୁ ବି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଅଛି so that जो टिके भी तंकर हेजिटेशन थाई पर कि some other thing may take priority at least ସେଇଟା ନ हो if there it is there in the head it should not go out of their head we need to ensure that it is Sir. there in their Sir, thinking one throughout thing, sir. Sir, one thing. Sir, everybody needs a maintenance and ସବୁ ଜିନିଷର maintenance ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଗରୁ ବି କରିଛି maintenance ନାହିଁ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ କି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି କାହିଁକିନା ହସ୍ପିଟାଲସ୍ ସ୍କୁଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗା ସେଇଭଳିଆ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହଉନି ଲୋକ ରଖୁନି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଡିଫକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ନାଇସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ नो ଡକ୍ଟର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କରୁନି ଛୋଟ ଆକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି ଯେମିତି କମିଶନଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୋ ସାହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଡିସଫଙ୍କସନ ଟାଇପର ହେଇଗଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ତାପରେ ଏତେ ଷ୍ଟାଫ ନଦେଲେ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରୁଛି ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଟା ଏକାଡେମିକ ରେ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ହଉ କି ପବ୍ଲିକ ଲେବୁଲରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଫିଜିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୋକସ କରୁନାହିଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର ଅଛି ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ we can claim some credit ଏ କହି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନସିୟସ୍ ହେଲାଣି ଯେ ବହି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଗୋଟେ ଦରକାର ହଁ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ଆମର କିଛି କ୍ରେଡିଟ ଅଛି and but then we'll see it is not ଗୋଟେ level କୁ ନ reach କଲେ we cannot claim success so ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ରିଡିଂ ହାବିଟ ପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରତି ମନ୍ଥ ହଉ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ଗୋଟେ 6 ମନ୍ଥ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ ରେ ଗୋଟେ ରିଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇପ ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କରିପାରିବା କାହିଁକି ପାରିବାନି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ୟୁ ରାଇଟ୍ ମାନେ 1 page ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେ ଏଇଆ ହେଲେ ହବ ଏଇଆ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନୁ ଆମେ sure it is to be customized for every environment I mean एठी आमे जो अमेरिका रे जो मॉडल ता काम करूची सेटा जे काम करिवो नुए कर्नाटक रे काम करूची सेटा ओडिसा रे काम करिवो नुए every environment has its own quirks so we need to understand and also Sandeep Babu we have to fix that okay आमे बरमपुर रे करिवा कि बालेश्वर रे करिवा कुलदार करिवा कि मयूरभंज रे करिवा जोठी करिवा we have to set up
and then build a process ta nothile khali ame kemti khali koile kon जी सुजीत को कहली सेटा से करिवो आर्टिकल टा आपण भी कोन एक्सपीरियंस ताकर experience more experience होची from the school. The school the teacher can enforce this that तुम्हें को पढ़ी का आशा पड़ियो. So here who is going to enforce it? से स्कूल रे भी तम ये आपनकर मते कहूथले दास बाबू सीए कहूथले जे बरहमपुर रो गोटे स्कूल इंस्पेक्टर बा डीईओ बोधवे तना DO is the current level of tried to do it in Berhampur schools बुझिले किंतु जहा हुए गवर्नमेंट रो से 3 वर्ष पर से इट वाज ए सक्सेस बोली से कहले किंतु कहले 3 वर्ष पर से ट्रांसफर हे गला सेठू आपनकर बस से सब डॉर्मेंट हे गला most of the ABC के जो हेड कर दूची actually the person he is about सनात बाबू ये निशान भाई भी जानते हुए जानचंदी जे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे एक्चुअली सनातन पंडा हां से हमर ओपन हाउस के आस्थिले 2015 रे बकळ जोटा हितला हाँ तो basically this is a thing which has worked and OMs are trying to keep their emphasis मुझे कहली that is called the protocol D जो become the को suggest ଥିଲେ you drop everything and read. It is very important for children and just can try जो school रे associated से school रे कि very important के पिला माने देखो teachers are also reading book जो actually होनी and so they say drop everything and read there has to be a designated hour whether it is weekly fortnightly or monthly where everyone drops everything and reads so I'm picking up books if many people who are readers we have a read program I'm a teacher you should talk about books and recommend to us do not tell you say it is a librarian in a library or it is a teacher in school we have to at least but if in of the teachers or librarians you know discuss circle we just talk about it and the teacher librarian also takes attempt recommend certain books I think it should be this they say discussion home but also depends on the teacher Sujit more English teacher je thile say he actually asked us to give little money subscribe am statesman astula gote din pore astula am class ko mu high school thila bale statesman asuthila ame seta gote class re gote दिन बुधवार दिन आमे पढ़िबु क्लास रे से पिला माने आसी पढ़िबे बुझिकरी कोन कहजन बिली कहबे सम सारंगा आगे so the teacher is still alive and he actually introduced us to how to read the newspaper and this is something very very important I learned how to write good English from him and through reading some books and also the newspaper statesman was very, very popular at that time so it also depends ame jodi school re bhi kari pariba that is very good the library public library kariba I don't think it is impossible but we have to have a say we have to have a say tahale ame kari pariba anyway there are other points Sujata achi ki drop out kari galen but she dropped out I don't see her anyway I think we covered most of the points but disappointing thing is that the user groups are not building up I don't know what to do and there is a shrinking number of attendees every week and those people who are assigned to each of these districts they are not there so then how do we proceed on that I suggest that post ye gote apna general gote 4 line likhi kiri
से इंडिविजुअल माननकु पठांतु देखिवा कोन से कहउचंती. Yeah. I think they all had started, and for example, in Barampur, in Barampur, there was this Purohit who was starting it, and I don't know what happened. But we will continue that. I will send individual you have notes. also created a WhatsApp group in Puri district. What happened? Who? Pradipta, he created a WhatsApp group with several people. Any thoughts? मु टिके जीवाकू पड़िबो बुझिले. हां अजय बाबू निशिकांत मु जीवाकू पड़िबो. I also, I am getting called because I am already 10 minutes late into another call. Okay. So Well, let thank you very much. The real thing, Nishikanta, we have to also very carefully follow next week that directory is formed, and that pressure should be on Dilip Raut Rai, because he says that okay, it will be submitted, but once that is formed, he has full responsibility for delivering all the promises that he has made. Okay, I mean, not just one person. We also have to diversify with Sujit's help, because he's connected to Balakrishnan and I'll try and talk to Balakrishnan about the because CM that's just not one person. There is a certain limit to what Dilip Raut Rai can promise and deliver. So we all know the government process. So that we need to take it further with other people. That this is good. But at the same Sujit, time, this is very important. As Ajay bhai mentioned, we need some follow-up this week, because before this director is formed. message করছি. Yeah. No, but he seems like well intentioned. So which is very heartening. That was not possible before. I must share it with all of you that he is meeting people, answering. And I mean that's something which he never got. The previous culture secretary, etc. They completely ignored everything. So he is at least being responsible and very and responding to our request. That is a great thing. If this chief secretary and Balakrishnan can do it, then we have a big force. So thank you very much, everyone. I will to-do list on the WhatsApp user group. I will write to each and every one of them and then get some update. Thank you. Thank you. Thank you very much.